नमस्कार नीलिमा किचन को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। आज मु आपण मानक सहित शेयर करी टमाटो पांपड़ रेसिपी। यह देखा जमती सुंदर खाइबा को बहुत टेस्टी एवं क्रिस्पी तेरे भिडियो को स्किप न करी प्रथम शेष पर्यंत देखापी अनुरोध रहा। तेरे चलतु ना आ डेरी करवानी फटाफट आरंभ करवा आज मजादार रेसिपी टमाटो पांपड़ रेसिपी। टमाटो पांपड़ तैयारी करने आमको प्रथमे दरकार अरुआ चाउल। मुझे गोटे कप अरुआ चाउल राति सारा पानी रे भिजे रखी थी। चाउलटा भी भल भाव किंतु बतुरी जाइए। देखो बहुत सुंदर भाव किंतु बतुरी जाइए। यह किंतु 4-5 थर भल भाव आग धोई नवा तापर ग्राइंडिंग करवा। एबे आग धोई नेबी भल भाव किंतु चकटी चकटी 4-5 थर परिष्कार भाव किंतु धोई नवा को हबो। एबे चाउलटा को धोई नेबे। एबे देखंतु चाउलटा को भल भाव किंतु धोई नहीं। एबे यहाँ गोटे मिक्सिंग जार रे नहीं नवा 2 थर ग्राइंडिंग करी। एकाथरे सबू जीवनी आ एकाथरे सबू देले भी खदड़ा रही जीव। चाउलटा किंतु भल भाव प्लेन हवा दरकार। एबे देखंतु चाउल को मु बाटी नेली केतेटा चिकन हेजी मु देखौजी। देखंती बहुत चिकन हेजी। एबे बाउल परे गोटे छणाटाई रखी नेबे। एक्स्ट्रा जदि खदड़ा अंश थबो बाहरी जीव। ढाली नेली तारी ऊपर। सबु जाक चाउल बटा हमर रेडी। एबे भल भाव टिके चले नवा। सुंदर भाव सबु जाक गली गलानी। देखंतु अल्प बेसी नहीं अल्प किछि खदड़ा अंश याको बाहर करनबा। याको साइड करनबा। एबे जो मेन जिनिस हमर दरकार टमाटो। तो मुझे बड़ साइज 4टा टमाटो नहीं और टमाटोटा किंतु एकदम नाली हवा दरकार। तेबे जाइए पांपड़ देखा बहुत सुंदर लगे। बड़ साइज एकदम नाली नाली टमाटो मुझे ये छोट छोट खंड करनबा। देखो टमाटोटा किंतु बहुत सुंदर नाली एकदम। बस सब जाक कटा आमर सरीगला। यह ग्राइंडिंग करनबा। ये भी आमर 2 थर हम थरिक हेनी। जो छोट जारटा मुझे जो थे मसला बटा है से जार नहीं। यह बाटी नवा। समान भाव से जाली ऊपर रखी छाणी नवा। सबु जाक बाटी नेली। एबे भल भाव चले ने जो एक्स्ट्रा खदड़ा अंश मंजी बाहर जीव। बस ये किंतु आमर रेडी हो गलानी। एबे गैस ऑन करी बसई नेली कड़े। एबे ढाली नवा टमाटो। हाई फ्लेम रे ताकू गोलेबी एकदम टिके बहलिया हवा पर्यंत किंतु गोलेबी। ये धीरे धीरे किंतु कलर आसीजिव। देखंतु कलर भी मध टिके टिके चेंज हो गलानी। तो आउ टिके सुंदर देखिया मो गोटे ड्रॉप ऑरेंज फूड कलर सॉरी रेड फूड कलर पकई नेबी। आउ टिके देखिबा को सुंदर हवा। सामान्य टिके देखंतु गोटे माने ड्रॉप हवा पकई नेले भल भाव गोले ने कंटिन्यू किंतु गोलेबा को हवा नहले तले लागी हे जीव। पांपड़टा हमर बेकार हे जीव। एबे देखंतु ये किंतु हमर पूरा पूरी रेडी हो गलानी। बहुत बहले हो गलानी। एबे गैसटा को बंद करनबा। देखंतु कते सुंदर भाव रेडी हो गलानी। एबे चाउल बटा टिके गोले नेबी। एबे बहले अछि आधे ढाली नवा से टमाटो को। एका थरे ढाली बिनी काले जदि पानिया हो जिवो तो पांपड़टा भल हबनी। मो अधारू टिके बेसी ढाली नहीं जे भल भाव गोली नवा। आउ टिके लागिबो संपूर्ण ढाली नेबे। बस एबे भल भाव मिसई नवा। ये किंतु मिश्रण मोर रेडी हो गलानी। ये बेटरटा केमिति हबो मो भल टिके देखै दउची। देखंतु ए जो चामच पछरे टिके लगै नउची। देखंतु भल भाव गोटे परस्त हिंकि लागी जाइए। आंगुठी रे पोछि नेलारो देखंतु टिके भी एपट सेपट होनी।
ହେଲେ ବେଟରଟା ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ହେବ। କିଛି ମସଲାକୁ ପକାଇ ନେବି। 1 ଚାମଚ ଜିରା ନେଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ରଗଡ଼ିକି ପକାଇ ନେବା। ବେଶ ଏବେ ଦେଇଦେବା ଲୁଣ। ଲୁଣଟା ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କଲାବେଳେ ଲୁଣଟା ସବୁ ସମୟ ଟିକେ କମ୍ ରଖିବେ, ତ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। 8ରୁ 10ଟା ଗୋଲମରିଚ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ନେଲି। ଏବେ କିଛି ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ନେବା। ଆଉ କିଛି ବି ଲାଗିବନି। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁଯାକ ଗୋଳେଇ ନେବି। ଆଉ ଏ ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରିବା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସହଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଲାଗିବନି ଜମା ବି। ବାସ୍ ୟାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସରେ ମୁଁ ପାଣି ବସାଇ ନେଇଛି। ପାଣିଟା ଗରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି 3ଟା ସେ ହାଣ୍ଡିର କଭର। ଆଧିରେ ହିଁ ପାମ୍ପଡ଼ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି। 1 ଡ୍ରପ୍ ତେଲ ତାକୁ ଲଗାଇ ନେଲି, ପକାଇ ନେଲି। ଏବେ ଗୋଟେ କଟନ୍ କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ପୋଛି ନେବା। ଏ ଥରେ ଯାହା ତେଲ ଲଗା ହେବ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ ତେଲ ଲଗାଇବେନି। 3ଟା ଯାକରେ ମୁଁ ଲଗାଇ ନେଲି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବେଟରର 1/2 ଚାମଚ ନେବି। ଅଧା ପକାଇବି। ବେଶ ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବୁଲାଇ ନେବି, ଯେମିତି ଚାରିକଡ଼ ଯାକ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନେବା ପାଣିଟା ଗରମ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ପାଣିଟା ବି ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ କଭରଟାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲଗାଇ ନେଲି। ଏବେ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଭରକୁ କଭର କରିନେବା। ଏ ପାଖାପାଖି 15ରୁ 20 ସେକେଣ୍ଡ। 20 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ମୁଁ କଭରଟାକୁ ଖୋଲି ନେଲି। ଏବେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିନେବି। ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ କଭରରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲଗାଇକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ବସାଇ ନେବା। ଏ କିନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ପାମ୍ପଡ଼ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଏହାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ସାଇଡ଼୍ରୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ତ ଏ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଟିକେ এইଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ କାଟି ନେଉଛି। ବାସ୍ ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଠେଇ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆରାମସେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ପାମ୍ପଡ଼ କିନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପତଳା ବି ହେଇଛି। ସେ କଭରରେ ସେଇ କପଡ଼ା, ଯେଉଁ କପଡ଼ାରେ ମୁଁ ତେଲ ପୋଛିଥିଲି, ସେଇ କପଡ଼ାରେ ପୁଣି ତାକୁ ପୋଛି ନେବେ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ଯେଉଁ ଲାଗିଯାଇଛି ତାକୁ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇ ନେଇଛି। ପୁଣି ସମାନ ଭାବରେ ଅଧା ଚାମଚ ଦେଇଦେବେ। ଏ କିନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ଏପଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ନ ବାହାର କରୁ କରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ହେଇଯିବ। ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋତେ ବାହାର କରି ଆଣିବି। ବାସ୍ ଆରଟା ବସାଇ ନେଇଛି। ସମାନ ଭାବରେ ଛୁରୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଖାଲି ହାଲକା ଟିକେ କାଟି ନେବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତେଲ ଲଗାଇନି, ସେ ଥରେକରେ ତେଲ ଲଗାଇଛି। ଏବେ ଉଠେଇ ନେବି। ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବି, ପିଣ୍ଡାରେ ଆମର ଖରା ହାଲକା ଟିକେ ଟିକେ ଖରା ପଡ଼ିଛି, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା, ମୁଁ ପରିଷ୍କାର କପଡ଼ା ପାରି ଦେଇଛି। ତା ଉପରେ କିନ୍ତୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଯାକ ପକାଇ ରଖୁଛି ଶୁଖିବା ପାଇଁ। ମାନେ ହାଲକା ଟିକେ ଖରା, ଅଧିକା ଖରା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫାଟି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା ଛାଇ ଏବଂ ଅଧା ଖରା, ପିଣ୍ଡାରେ ଯେତିକି ଖରା ଆମର ଲାଗିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ଉଠେଇବି ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପକାଇ ନେବି। ଏ ହାଲକା ଟିକେ ଶୁଖିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ଖରାରେ ଦେବି। ଏ ଗୋଟେ ଦିନ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଖରା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଦିନରେ ପାମ୍ପଡ଼ ଭଲ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଶୁଖିଯିବ। ଏବେ ତ ଖରା ଦିନ ଆସିଲାଣି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାମ୍ପଡ଼ ଏମିତି ତିଆରି କରି ବର୍ଷକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିବେ। ବହୁତ ଦିନ ରହିବ ଆଉ ଖାଇ ବି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଘରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଠେଇ ଏମିତି ଖରା ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ହାଲକା ଖରା। ଆଉ ଖରା ତ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବନି, ପାଖାପାଖି 10-15 ମିନିଟ୍ ଖରା ରହିବ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲେଇ ଦେବି। 11ଟା-12ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ପକାଇ ନେବି ଖରାରେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିବ। ଯେଉଁ ଭାବରେ ଖରା ହେଇଛି ଶୁଖିଯିବ ଜଲ୍ଦି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି ହୁଏ।
तो मु आज आपण मानकु एई टमाटो पांपड़ तैयारी करी देखैली। पुणी नेक्स्ट दिन रे आउ गोटे पांपड़ मु तैयारी करी देखैबी। ए गोटे दिन खरा देला परे आपण मानकु देखैबी। देखंतु गोटे दिन परे पांपड़ बहुत सुंदर भाबरे किंतु सुखी जायछि आ कलरटा भी बहुत सुंदर देखा होछि। आ केतेटा पतला हेछि देखंतु आंगुठी भलो भाबरे किंतु देखा होछि। बहुत पतला हेछि। एबे आधेर तो सबु जाक भाजीबिनी अल्प किछि भाजी आपण मानकु देखैबी। बाकी तक भलो भाबरे आउ 2-3 थर खरा देई मोरकु डबारे रखी देबी। ए किंतु बहुत दिन पर्यंत रहिबो। मु आउरी मते घरे पांपड़ भी तैयारी करिबी। एबे आधरु 4-5टा भाजीबी। केतेटा सुंदर हेछि देखंतु पांपड़ सबु जाक पांपड़ किंतु बहुत सुंदर हेछि। आ गोटे भी फाटेनी ना भांगेनी। आउ जदि पांपड़ तैयारी करी सांगे सांगे खरारे देबे ना से पांपड़ पूरा फाटी हे जिवो जमा भी गोटे भी एमती गोटा रहिबनी। तेबे भाजिबा आधेरो 4-5टा नेबे। सब पांपड़ देखंतु केते सुंदर हेछि। आ ए टमाटो पांपड़ विशेष करी खाइबा किंतु बहुत सुंदर लागे। गरम दिन रे टिके टिके खटा खटा लागिबो बहुत सुंदर लागे। देखंतु केते सुंदर हेछि पांपड़। एबे भाजिबा ए 4-5टा भाजिबे। गैस रे मु बसै नेछि तेल। तेलटा टिके अधिका मु पकेइछि जेहेतु बड़ पांपड़ तेलटा भलो भाबरे गरम होला परे किंतु पांपड़ छाणीबे। पकेइ नेली गोटे तेलटा देखंतु भलो से किंतु तातेनी। टिके टाइम लागे जे जेते भलो गरम हबो पांपड़ सेते सुंदर भाबरे फुलिबो बड़ साइज रे भी हबो। तेलटा ठीक से किंतु तातेनी। देखंतु केते छोटो साइज थिला केते बड़ हे जायछि। ये त हे गलानी आको बाहर करी आनिबे आउ गोटे भाजी नेबा आउ टिके गरम होला परे पकेइबे। एबे भलो भाबरे गरम हे गलानी आउ गोटे पकेइ नउछि। देखंतु केते सुंदर भाबरे फुलिबा आरंभ कलानी। आरो साइजटा भी देखंतु पांपड़ जेतिकी बड़ तार डबल किंतु फुलिकरी हे जाउछि। एबे हे गलानी त एई भली भाबरे मु अल्प किछि भाजीबे। बस आको मते बाहर करनबा आउ गोटे भाजीबे आउ भाजीबिनी। ए त रहिला जेतेबेले खुशी सेतेबेले अंधा भाजी खाई हबो। एबे गैस टाको बंद करनबा। देखंतु केते सुंदर भाबरे पांपड़ देखा होजे आ खाइबा किंतु बहुत टेस्टी। मु गोटे भांगी करी मते देखौछि केतेटा क्रिस्पी हेछि। सबु जाक पांपड़ भी मते देखंतु। तार साउंड जानि पारथिबे केतेटा क्रिस्पी हेछि। भांगिला रु मते देखंतु बहुत आराम रे भी भांगी जाउछि आ बहुत सुंदर भाबरे किंतु भाजी हमर रेडी हे गलानी। तो ये किंतु हमर प्रस्तुत हे गला आजिर टमाटो पांपड़ रेसिपी। तो आजिर भिडियोटी आपण मानकु केमिति लागिला कमेंट करबा को जमा भी भूलिबेनी। आउ जदि भिडियोटी भलो लागे लाइक करिवे शेयर करिवे आउ सब्सक्राइब करिवे। एमिति आउरी नुआ नुआ नोटिफिकेशन पाइबा पई पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करिवे। ताहेले आज पई रहउछि पुणी देखा हबो आउ एको नुआ भिडियो रे। भलरे रुहंतु सुस्थ रे रुहंतु। नमस्कार।